Dès que j'agbare wa wori se. Ah, mi ça ça me vient. Ah, enyala, eke hihi agbele na mia e. Isia. Yo. Mi na ga yi do ko. Nene. Wa mi cho be na to ni no lo be wa ke ma experience ko mi e la be chua. E be do to pona mi. C'est ça. Wa ni da me ro to ni bo di be wa ma no be no premier. E la jo tinami. Yo, akwe kaka. Yo pro te ko no. Ago. Ebia adevio alomia pour la routier. Façon 2002. Ameyo na be adevio de. Adevio a. Yao. Adevio ne. Oh, gloire à Jésus Christ, avait fait taper de là. Eh ouais, Boris. Écoute, il faut qu'on dégueule, alors. Il est dans le pomme, sur le pomme à terre. Il y a un moment de délai de foulard, il est déjà le vie. Voilà, je dis là, Adé, Chamba, nous, oh, dès que je vais dire que je vais aller là. Alors, je vais Chamba. Yo, Adé, à Charlie, mais. Yo, après. Tout le monde papa a dit do ble bubu toke na mia de jumegao bebe to le mia be agbunu to me mi se ameke gbe so do na edokwedi ebe se na jogbese be me de o de carry caro po am so gbedo na mi so na mi se amelo c'est ça ngbata pe ni mi on to chambere pe ke gbedo na to yo na ko mu yo na chan don't dark pe now. Yo, kena maga doku no bo dika file nya je moi. Yo akpe. Le blogo bo wate yo le 90. Oui. 83 11 84. C'est ça. 99 46 05 40. Pour Garejo. Akpe. Yaile moi. Ngolo be mama de le nkwa pe budo mbire wa enim ni apada pe wa sana edrana kokolo mdogbe ni America pe mdogbe ni monsieur Boris we had in telepo wa e han toju wa ba budo mbire wa nya para bi na le ela ba ma me bien à todo toque quenti le pono dolo me bien de bien pour me va si pere pepe nyare gbona lo mi na se hala ni mama de be nya ko bi amare mi na se yo todo to apeto play apeno nini aye le miabe afodopio mama o to dia ye mi acha de bio egbe ami do nku mi nyabe ndele nini mi ma adigbe ore mi ma aso mi o si so fian ore ye to do no be do na ko ba dinami miabe vibe gbe e la pompo na jo wa to do nku mi aba zigbe o miabe ahodo die me cheche po ma po ma ha me dagbe po ma po ma ho pe la fana ma be mi o wa mi ma adigbo apompo agbe kodo ni mi aba kodo mi adenu o de ne gbagble le gbegble mi chan mi o pe la no gbo kaka bi la dire do lo akpe monsieur Boris adebe nya ke mi biomare enyare be nya
et de fou. Et de fou. Famille au pour là ouais belanyo chan. Adela mais adede le défouné. Oh. Eh Jodemi be Jodemi. Me agbe wan so le be ade. Ade. Ame atro so ade balé togbere be ya ni ava pa be ti moji ku. Ah ke ku are. Ke togbo gbo e. Mama ogbo. Ah ezan dezan togbo agba bo be do la va anigbanji ko e. Ah mama oviade allo te oviade ko e be so vible lo pa bo ma do la mena de via. Ba togbo wan gba va ke. Ah ke ni be ekun ai wia. Disi aba zena so de vi meke ni ora no pe be egula nu be nu po be na. Ela fu du fifi pe la so hun be nko le so mo be nko. Ikwera. Ela de biela no de no me do de gomi la no po. Ni mi ye mi kaka mi anya be o togbe are ke nu agbe ba isa mama de ke nu agbe ba isa ekun ewi. Gbogbo wan tro so ade yo na ni gbogbo tro va. Donc gbogbo tro va la no to mo ni pepe ji be mi ya de no me de go ke ni mi kwa mi be de vi ale o lo do mu lo. Be de vie aller wo mdan donde ke ni mi ntitiri nti kabo wa nko gbenda va nyon de bi fon pa lan pe la no no alo mini alan ko bi la so no ble me la ble via lan pe amedo la kaka cha mu nyana nke ona cha ple na lanu alo etu be no wana no be vio so ble na vi ono dame me ya wo pa iwo ni ma baba yi ji vidia ndon kunde ji kengba e ade la ba defuna amea mi ko be togbo gbo a le pomi de pepe me azipi de be nyana nani tobi di biwa azipi won egbo yoyo na mama o togbo ko be nko mi so le pomi o me nko ko le mi osia do hin ke mi atogbo ya degbe a o ve kedo elan wa tani nti kaka o te pe landia ke o kan si mo o wa don kona wa nkan wa ni fomi egbe amo signé no de famille on voilà o ko nya gbere be nko be nini mi atogbo wa fun kudo lan gan kaka na ba ja me fechan ke be te wu lan me fi won la te pe di zirka de ameke kwete pe alo ke o pe a be o don ko de ni nkan wa e de video le signé kaka wa na gbe ke mi menya mi antuka me do nya ne ya be yo togbe anke nan fo mi nko ya le wasia ya tu fi afo me de pepe ya to vo be ka famille la gbo be dans les de funami adele de funami chambale de funami ya nu ke di fo me o nani doa ni zipi azipi o le hame le kotanu azipi o le kaka mko le wasile egbevovo me ke mi agbo mi na teblo be ade ko le blon ade zipi le yo nya mi atogbo ade ko we da de lan ko nia ebe o do wa zipi le na o le c'est ça bifia eho mama zipi chan le eho zipi le togbe zipi le fifi azipe won gbo yo na ami inu gbo ko pa ton ku le fo me o me a azipe won gbo yo na fo me o be gbongbon to gbe o ko nya me koko won ti bro azipe agbo yo ne le fo me de pepe nu to fo be ade la ba de funu lo to fo be mami la ba no de funu to fo be edan la ba no de funu wa fo me de pepe ya azipe le fo me asi if you are décidé on va zena la melonti no ya fili pepe o hospitalisé na o si be o kona o to khede de bébé fili pepe po na o place amondo kadi de pudo asipe de benya if you ameni o ina firo o na o la na asipe tete nta bono na yin o ton do problème de kudo asipe kele ni wa to gbe togbo wa asipe ni to gbe zipe la o do
il est semi-via. Avec un bessi benoît, et bessi benoît de la founaille, bon, à des mois, va l'âme, moi. C'est ça. On y a mis à toi à des bédia, ou bien à Dea, on a mis la trosse à bétoir, l'autre à bétoir. Ici, On a mis au dalan, au chan, au coq va home, il y a fou de blanc, so bien, il n'a que au dava, trosse au nom. Deva de wa de divina, allo? Ndo le nini. Pifi a koki gan to kele na nyenyi be. Etonyi wan. Fofua wi. Fofua ke wi a. Fofua ba ku. Etonyi a chan ku. Pifi a mi a tobe vieux mille. Mi a tagan ke wi a chan be violé. Pifi a zikpe wan gbole pour de la zikpe wan gbola yo keke va be o la ba di dagbe na mi ade. Atagan ke utonyi ade. Ola yu echa la va la zikpe agba va zikpe ni pour me benu be yu America yu amevo yu ameton pa wa keke va pour na ku. Tukara bona. Atagan ni wan ke di ku ne tonyi yewu na tonyi ku majidime. E tonyi ku si e pe ame bla tonni ni kengbe ya ba kulo. Ola be yo tonyi chan la zikpe wan gbo. Ola yo atagan ya chan la zikpe agbo. Tukara bona. Ola pour de la zikpe wan gbo e togbe ni atagan ni wan ke kwa ela do che mena mi de vi ko be tobe wa. Ah. Inyade le funu. Pas de nuit. Aha. Togbi o ba zikpe lo, maman ba zikpe, ahodo ba zikpe, eho zikpe ya, ade zikpe ya. Ego mi atogbo da devai, mi atogbo o chamba zikpe le, o se mi a me popule ba zikpe. Pifi ya egbe ya. Ola sebe dan, ola so dan no. Ba nou ke le joa. Regardez. Fifi gbe nou la ba non cc ya. Ola sebe a dere le defune. Fifi ya ko va so konwa oni, on va so na adebe pour adewan va jesi va dona menti. Ce qui veut dire be o konwa ni vobe adema ba defune ko. Voilà. Voilà, et do ya eglo na pelo. Eglo na ale bebebe azipia. Que non va le fome amuwa. O ma ya zipi wan gbo e ko le di ola pe gbede. Et n'y a pas de fille à ça. Monsieur Boris, Oui. o glonade ya ahode pepe me a nu ko yona be azipi elelo sacerdoce. Ah ben ça y a nuit. Azipi are mekaye non azipi nu mekaye la non azipi nu ye ahoya me la fa pour me la fa le tok pa di non pa di o. Pour me keme mi be po le be azipi a gble a jesike na nyanyi be lon ngba non na pour me ame o. Voilà. Pour me de ke mi be po be lon gbe le pour me ame kwa me nyabe azipi ke le pour me ame azipi a gble e ko sebla. Ameke men no azipi anu wa. Ye vale nueva. Ye vale no azipi anu alebe amede obe vio ko be la tem fo de na. Alebe kenyale ninia ni debe yo ngolido wa kenyabe tukara le ame kwa me adomea ela yo ame ya maso ame ya so be yo. Ido to nyanwele lo. Ela so ame ya be yo ngoli ya be yo va ameke la zipi anu ese na gbele ngoli o gbo so nana me ko le agogbele fiya e. Ameke le togbi o ma zipi nu azipi ke nu ame ale ya. Togbi o de na nu fiona ameke la nya zipi to de na nu fiana ye be va dana ngina me ko va zipi agbo be ni nie togbi ya brobunu de ke eche ya de ke o de ke nu o la ko de na zipi pa fa lava. Kele ni nia ko itogbo yo pe ya o yo togbo do o me yo de o. Et du bien là. Ele si gbegbo ja bio eviota. Ah, eto de ka pe va no de via eto de ka pe va na yin be ahwa gban. De via ba tavi atagan lelo. Fi ke pepe bo da so agban va atavi o le akodo wa ma lo le ejuwa me o le kwa melo. C'est ça. Voir yo atavi o, yo tasia o, yo de via be ni ne o, yo o.
nous soit que ni victoire de quand on nani ko tabionwa et so godo ane nyade ba be adomodo dade opo le kabula non aha enua ele jole ameko le azipi onua be apakame egbe adevi o ma gbate no be ya yido yo be azipi gbo bien sûr afoke ameke la azipi anu dedo wa to gbo egbe a omjin to chambe yo atona yo be vibe hundo ti ya eyi de wa to yo to gbe obe ejumi kaka wa jesi fun toto bade ne be vi won gbo le khoto gbo bi to gbe mama wi ninu baba le defu na o cha wa to le wa ba to ba gbe no imi wa to no be yim le dibe ya sebe amide pepe yido village o enya be te toma agbara ele kuma merci azipe won enya gbe azipe won ti bo pome afike pome o gban le e won azipe ba gbe e won e pome ayadugu vale pome o me e gbe amo préféré be ne yo ve kuti church ho me yo ve kuti khosebu o me gake to gohan la enyona yo so be yo jole pome de me va pome atri o be nyagba le gbegbe degbe barabara pe o le fodo yoji ile senya vivia c'est ça enu ke na le godo nu amedo egbe a o de temps kaka de temps lo ba hon kan o dia ya ameko ma so togbo ma so parce atipi wa togbo wo mu tefe o yo na la zipi gbo o ma yo togbe de la zipi gbo be yin togbo won amepo be doku kaka be va jo itiepe wa yo togbo wa la azipi gbo be ne bia da gbe ne via o ba le fo me vio nya be leble amele le toji sokudo mi adebe nu nti o ile poro ni ngba le gbrendo sisi o toji o chan ta fla chebe nyim 3 de le 2 le dagbe togbo le fo afo ba fo fu gbebe omnyo c'est ça ke bonu mi adevi o mi so de mi alko dibe mi anya mi adenu o mi anya mi atogbo nu alebe mi anya apanyu to ani mi ache ni didimeke gbona bani cheche dagbe ni didime o fo mekegbe ma wa nya be togbo izipia enya kudenti e danba le defuna o adeva le defuna o chamba le defuna o mamire le defuna o nyabe na zipia ngbe nyu po a gomedo po a ngbe nyu po a ola wo ya lo ola no wo ya lo okukele ti o oh monsieur Bodis omda yo tope fifi angoliko o da no ngbe do nu togbo ko kanya mama o ko kanyi no e azipia gbode yo le azipia la no ngbe do me no wa nda dina o teve do gbele fiki amole do gbele so avion va le tu gbedu ale va no ifunu azipe wa azipia am le betipe o eni o patan o le ni ko ki gan de le no mia edeni gbandi alo mia ebeni gban o di egbe ya e to vi ngba le po to vi o le do no vi o nto agbagba ku so kudo Toyota Celine 4 kebe planti déglere ke e wode 24 hectares dia même 40 000 euros retard o une pièce à même kaka o te wo gagban ne no vi o be to me gagban la bien ne kaka la wo re gagban wanti c'est ça nene be gbogbo won etrozu ade npo fike be la no le npo nti fafa ke ngbejo la ni gbaje ago wana be amelo merele kamera mi mi khona mi allo bonjour pour le comme mi fona mia ah mi fona ire yo mi topika ok ah popo ayo di ambe no kame souvent ma double là on peut y aller te dire eko keke bon garder un peu ma garde après tout nous comme et ta papa qui m'a on avait les le via et dit que garder dans nos problèmes quoi il est pas vide ok donc ma veut nous être donc so on va aller donc là
ọ̀gbọ̀dọ̀ lè gbọ́. Nọ̀gà ní kúndùn lóga ló fún wa ẹ̀rẹ̀ nínú àwọn ọmọ ìta mọ̀tọ́nárì ìgbàgbọ́ mọ̀. Sẹ́sà. Nọ̀gà ẹgbẹ́ àmì kúndùn ẹgbẹ́ kúndùn wà ẹ̀kọ́ lè wọ̀ bàgá yìí. Nọ̀gà yóò báyìí náà ọmọ yìí tó gbọ́ yín lójú ẹgbẹ́ ẹgbẹ́ yìí kú bẹ́ẹ̀. Lókè á yòókù lẹ́gbẹ̀ẹ́ lóṣù pé nínú bá tọ́nà kọ̀ra. Ẹ̀ka ẹ̀kọ́ ìgbàgbọ́ ẹ̀ka kó yìí ẹgbẹ́ ìgbẹ́gbẹ́ ìdílé gbà. Àkókò kúnlẹ̀ lẹ́nu àkókò náà nípa nígbàgbà àkókò kúnlẹ̀ nítorí òkèké. Nígbà tí ẹgbẹ́ ní pé ìjọba jẹ́ àmọ́gbá àbámọ̀lẹ́kọ́ àwọn olùkọ́ fẹ́mẹ̀ká bí ìtàbálẹ̀ mọ́. Wà mẹ́ ẹ̀lẹ́ ti tó ń dáná lórí ìgbìmọ̀ àgbẹ̀ ìpínlẹ̀ nígbà tí ní máa pọ̀. Nígbà wọn lè jẹ ìgbàgbọ́ wa. Ìmọ̀ mi pọ̀ sí àjọ máa kọ́ bá mi jẹ́ fún ọmọ àpẹẹrẹ yẹn jì. Iyo gbẹdàgbẹdàgbà. Yo polote ko anu ago ese je ko fomi nya ba be ye de agbe no ela be cho nu ko mo me ya ne ye ha ye ku de ro ye to china ndodu wa le itoro ki ko ye le po mi le file ape ka bi cho to ye to ya roda yo ape kaka yo mi se be bia o pa mi da pe ni mana ebe dontia majidi mi no toji misia fofo boris oui ke ahodo agbeare ke kokokokoko togbi o le cvv le fantôme are ola no to mo ni pepe di kakakaka amedela ba beni la jogula yi nto ya to va gbegbo mi ya ba dra ebe nulo ele se vivia fún mi tọ́gbó lánàá tó mọ́ ní pépé jí kákákákákákákáká ó látọ́ bá va àgbé àmì ọlẹ́sẹ̀ gọ́mẹ̀ fífíà ọlẹ́ pọ́ bẹ́ inú kele inú àmì ẹ̀yìn bẹ́ ní mi lè ń kúdó gbọ́gbọ́lọ́ vovovovo onú wa ọlẹ́ pọ́ bẹ́ gbọ́gbọ́ ó lè wọ̀ ọ̀dọ́ lè mọ́ vovovo onú lè dè wá dókè sọ́ lè fíọ́ wabe didi mi vio ameko odo kadede vevere le gbogbo me alo pome o me a to gbo le to mo ni pepeji le de wado ko so le fiao c'est ça ameko mate ya zipi agbo la hodo mi ameko ma gba temi ya hodo mi ego me ahodo gbre na o cha gbe mi le chakado e to be o cho do tado dinu la ba wo do da sire kokokokoko la gbe me a togbo le to mo ni pepe di ni ma pa pra mi pepe video mi sera ni yin be mi sero ago enu le dole ti cheo ape kaka elache naka bro hadjale mi gbona ma de ni pepe mi na mi enu ewo julo enu ewo ju voju benya togbi obenya adebenya chamba benya monsieur Boris mi atogbo ware odondo sidare egbe a mi on de vio mi va le nuenu azipe be nya de funu chamba be nya le funu adebe nya le funu monsieur Boris kafa eva grona gado me ari mi anaviri alo mi tasiri alo mi ataviri leva nanyi ari no gbon homa school kam amwa de kakpo school pour mi amelo va nous sommes en fion ba me yin homa nya to gale pour mi amea o manan ke wo do pe la no bia no de vio amo ke nya homa wo fia ha dopo yovo dipo a ni be de jaraba yoro ni be de amede wo nu kudo yoro
voir azikpe be nyade le fune faut me dire que do azikpe ni mama wo ngba plame o chan ni togbo wo ngba wo enu wo be do chan enyade kokokoko nya zikpe be nya e kan o me de le pe agbegbo mu le fiye et dans les dédos que les filles moi et ben nya le vo ade allez Mr. Kobe Amérique et tilan beku voilà kafran grève lo be game quoi amo yasi que me tout to didi oh amede le palo me le si la tu pe fika tu pe aso fika tu pe am so monsieur Boris de kajere ko eto so na amede be mo le di sakuta dan kun oh nyono ato la home la nyan to chamelare e moye da to inti da bla e ku de be kukora eko zirika e si po be sobe e kongbela gbodi la zodope po be le zodope be atire glik babo e muje tadi na panu popo tan mi kwa mile ah mi va hona kwa amebetojo ni mi azon do ade monsieur Boris mi demande mlo le gbronya ni sobe amegbeto va bedo vojume ke no agbajo le dekelo amegbeto gba bedo vojume amegbeto bedo choti me fifia le gbenle agbeto nti onyam senke ya mi ozana wa oyona ndebe vivime bense occultisme science occulte c'est be vivime be enu quoi c'est be amea enu la non la mener voilà que on m'a pondé pepe le ramener voilà oh ote ni nyon ote nble ote okpal ke gare moi nyon do la de wa nyon la khosebla de wa mais ne pepe ti ko nyon la ba de opérer ka pe viololo c'est be baba nya nke tutututu ele asiole agbe omi alo kho omi alo nuke o sena alo nuko fiko ku hake me o le sai enu anti pe o so no bi wan no bi ntoni so pe no ba no poji o ba subo dede ke ni nya de la nanya eye ko la tengble na so hono o enu be ni odo na ona lo o la de wala te so no be ni na popo sere no na ami akuno mbio do mebe ve wo doda si na peton pe vira me agbo divine ola tu fe an ke no ifia ke amea no le lamine a ne glona o ke ni huno gan ko ordinary juta ke ne glona o huno gan lo ne gbe va huno gan mo ni be wo la ju egbe a etamadu o domi chanda du on top la na yin ko la jo ele khosi hawo chome gbe wo be khoti pe gangan ko la temi yo be e habe agbonu glao if ya ni pepe va chakali hihian to mi le godi pepe ahodo acha he ehun le lame fifi ya tagbi o pepe va si pe ko yo na re nko ke yin ahemini alo nko ke yin mama nu o yo na ni a asipire pepe va hemi yin ehun le lame hunjọ kwame sigbe o ma te de fu gbere hun kele agbeto pe mi na me o ma te de fu gbo no gbe de hun la me agbeto pa agbeto ngba nya agbeto yako donc azipide pepe ya hunjọ kwame hun la me ebe yin ehun ebe yin agbe ebe yin na fo mi de pepe o fifi agbe o kele la me no hun kele la me no abe jo pe ya egble voilà ehun agble que on gbe po a mi apobe mi apata mi trust dono le fo mi ami ni mi le dole e do ba paji wa mi la le dole e ga ba paji fi ane pepe toto le fo mi o mi donc a egbe ya to gbo be mi le gbonde ga ke a dimension de le ke o la batem ni o initié wa o la do koko mi so wu enu ko le jo egbe le nyabe fo mi o mi kudo
te pe vovo ya mo le zam se ha me ha mo so le gble moi o la tro do kokko me so ni ne be nu e mange du destin jogbe se ni fiola dibe ya so do ayemina mo be de keke nu la gbagble le tokpaji no gbagble le no paji no cha ni ne be force a onya fi ko dina force won le a o dina le force cosmique bo si ben doku su fi a force cosmique ke le mi am sen ke be nia énergie ke be nia e be initiation ya agbetola ho c'est ça pe su be nke ndoku su la te wo le be côté de toi ba te drano ba te gble moi e be initiation e amedo hona te so du na be hi me die na be ni ondo dimension wo gba poto le terre ya di planète terre ya di alors que be planète buochon le vous laissez une vie à oui planète buole ke ni mi planète terre di ko mi ami le a ndo le terre dia e ko mi na no no va dire planète Mars Pluton Neptune odia ola ba do force bu so e ya c'est ça et nous qui la na e ola te no zanze ola te no zambo ola te no zanzipi be mi se wona po de nya tale asipi abobe obe fo me ameke la zipi no ke yin be o so nya so na be ko se blala ma di nyona amo gbere go be ke che npon le duwa lo be vi npon le duwe mi te takaka e nya to wi o to e be ba be amewon ke e to awu to wa e va la zipi no nyen ka e be la tin so de potri la po da pa gbe orin donc amat elle est impossible. voilà Fike ni amere le seni le intimi le globe minino expérimenter mianto mi aloko minino didi mi aloko poila te webe mi la do fox wa me a e maj fiona moa e ndibe mamba ko ejina mebe e ya mbani ebobo nu e ya trozu nature ndokusu ke le power odulanya force ke be nyi ora o de kakude anigban ko do afo odulanya ke be nyi tovuna ahodo be gbegble o e dan de funa o ndele wo wa e la so chatian ke mi anto mi la tin wo la so drami an ko do agbolo isen akpe akpetaka ise me a yo lifia kalinya trai atade ya na do kudina to ni no be wate yo profete ko mo 90 83 11 84 90 83 11 84 allo 99 46 05 40 99 46 05 40 et wadwaje profete ko mo bien des ans yo akpe mi ese no me la fifia yes sir adere le de funa me a amera nani sibeke mi glen so be ola tim kwa me ado fia ha doni mi ela na ikaka ni duro ya ela ba domi ele se mi a nim duro wa ma va nke tutu le wu e ntom nya no justement cahier de liste de présence à 6h30 na kiki milano fun va et à 7h30 et elle va voilà raison que bela nacha avec la signé caro signé cha et les sodi que nous on a défini tout monde pepe nous voilà fifi ari ma de ndemi ari les adebe côté le bien pour pouvoir tout mais nyalo bien le mao o mila va gbokeke faut fois assoir les donti aller la mener et dit que be tie na be npo le cerner discerner mu ke tutu be au défi alors de que be quoi so ko do nu ontia ele na mener ne yim donti ni o chan ela kerenti voilà il dans le bloc mia be maître intérieur mia be du personnalité a meke mini le ememe e nya na ne pepe so mianti si be nu ke kafran et a femme date blanc e ya blanc na mi voilà mi laisse mi via si vene hunkele la menu nimtele pompo na wa afanda te pompo na la seo o laisse mi via fifia nu ka im kele glonson ina kan kele glonsa ke ngobla subenyo donc il mako et que les gars a des le fou de na ba nyari di merci o le kele vananya o pari mi glonya be ameke
plamea ebe adele ameko plecha eba dele yenya bo sego ngomeo ade havema merci fivia okpa ameko player ko wo fu kaka le ba le ko ebe o play le kuru mi be wo fu kaka be joa veve c'est que be se be ti la menea si ebe na le ede ba le via de koko maman ke pla me be via ade won la troba gbogbo la troba la mea yo gbona be ade ba le fifi vivia e via ke enya ho ma le gbegba lo enti ko sa ko me ba ni gba no so de sukulu be nya ho ma kaka yovode bia ela gbo bala ba no bon do kru vi na mi le fie ba o ma no chu feni o c'est ya sigbe veve c'est que ti na mene a me peuple wa ye ba do re ya ji merci fi ke no gbe si adele kwa onya zika bebe o pona chamba cha le funu zirika mi se comme ya il y a au côté plamé chante au ficha o la trova jo america la trova ofu kaka no pete bia ike mi la da fo guju no rien ne se perd rien se crée o benali asibibinya ne mi njo les dimensions do ale monsieur Boris nous là no fo mi na mi sigre ke ola po foju le pepe vo agbe me ma no nyon na mi e go mi no agbe kaka so ba gunu foju le pepe la so gbe le fo mi na mi tok pa ji na mi vo ale monsieur Boris nke mi la do egbe nja mi nda po même kaka make le foju an to cha nu cha e nu ke be la do ala make la ba do agole tala so a ha vivi alola ku jasi et tous les quatre te vacha mavo ale be no agbe mi ki ma pour mi o gban pour me au ban egbeke lon gba le pour me donc azipi acha ngba le wodo ne edo le hun la lo mi no yo yi azipi agbo kaka la gbo wa roma ko la de tono la bo mettre mise à pied no bo onyon le doa mi azipi si be edo le hun la lo mi no edo la nyon ma nyon wa ke baba va yin bo la no roma bo be doa be o da ti o le do mi lo va me la yazipe bo la gbolo azipe wan cha benu nenyo azipe wan cha la no webe o la te church ko mo la no amona no po wa to gatia wea to wa ni po be la gba no enu la no he mo le go me po me o gban le atpama goji ke ma ni ni ne be bia do dimension fi que agbeto la jo les dimensions les dit la dimension les meilleurs et marche du destin alors jogbe se nous fait la bonabe et nous les lamenami et nous les ya combien de dia allô bonjour bonjour comme il fona ma aha il ko yemi to fika allô 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 ok on be do le don pona mia fuya la trova quoi elle est le changement de dimension changement de dimension et là dans la manami okpobe kele ni fifiare asipe be nya le akore pepe fi me ba zipe a sebla asipe a ho sebla pia milano ne pepe ga ke ma no yi o même si nenyi bo gbagbo dan on to chon pona dan gbangba ni ko no wo dan me konu na olo voa azipe la no mi kaka e go me ngon liko joko le togbo wa o le defuno allo avec la azipe anua e ko sebla le dan mon le fu mi le mo le pepe nu donc afrique le be ndona be agbeton e be do nti ala agbeton mi ba agbeton ni dia e la kede ntia e ba kunuye ndibi maso fia medo ko ni todo la ole jogbese nu fiola be npopo me e todo do amedo ku e me o la nya be ameke o ntoyo na be eyi nyenye wa o la kede ntile jabe
o kwa voye o mnyambe idole le o na nini so ina mento do ko me yo wa kenare nti o fifi akeno le no nini ya ye togbo le po be po mi amle yin ni ko me ko ku ko me togbo lo po ka ko be o gbe kegbe o gbe ku pa po me ara gban togbo mama lo po e be awo enyi na vive sese avi fafa na go be na de ke be la gberuwa enna be no po me ame non le topaji no paji e popu no vio keke va e be pokabe ni yim savo nu yo wa ni gbekegbe kupo a po me agban fifi akele ni ke po me agban ko le tie pe fun mo la no wa vun ka o de la so de vie vare na ke la no de via de via nem le do ka be va to bo va po be da va no azipe nu a lo ke wa e mo la no kaka de via la ba je akodo be mo fun me e ba po ha ya kaka ya be sisi noa amekela zipia noa to bonto la deda fun me ya la to la no zipia no la ba so no la ba dra no do fifi ale pade fifi neto be amenwa ke azipele de funa ko susu be la no zipia no ba dra no do le fo me ade ne ba mewon ke mi be akodo re pepe azipele va me aba ni gbogbo mi do to ba ni pastor ba ni fadare ela te va tati le pastor ni nti le fada ni nti le ba no to gbe ba zipe nu a fifi a ento be po me wa de ela te ndra o do fifi a eya ko te ya aha o pare ke fifi ke enu ba de na funa me do o ba po de na obo lo gbogbo me bi do parce que azipe ale de funa wa no to mo ni pepe dia jogbo mi to na de o wa o po ne na obo no be o wo da gbogbo me bi do fifi agbogbo me be doko dawo ke angede do ebe soka no to afibu o ni pastor o ni father edo o do la ke no ba ko donu pe susu be gbogbo me be don la wole wa ko donu la no segbe no wa to gbo so na juko wa fifi o ni pastor ni father de wa ba ko duare e la gba no jajira do wa ahota fatole gbagbon eba fifi o be popo mo le wo gbogbo me be dona o va won to ba ko duwa akodo gbana o yo badare donc veve toi akodo be nya inu veve de be ni be eyin ehun le lame gome do pe be ni na amegbe to de pe be nu koke la siwa nya to gbe ba de dada nya to gbe be abagbe yi nya to gbe be po me be jojo me be ko de yin ehun le lame na nya keke gbe be mi ajagbagba be ehun le lame a omble na vikude o no ya degbe ya nu ke ya gbe topo na la degbe ya meni vible nu be ni o ale ba mi pe ngba ble vikudo ade o mi do to e hade ko mpo na mi fi obi e be gomde dia mle so mle kala ndo ntilo ade mi nu la ble vikudo gomina ade na do pona elna do le adegbe dia elna srina mi makudo kaka nya to go chola on dabila nti kaka on te koko ne olo hey nya to go la wa fukudo na won kaka won to chola bebe wo chola bobe na wa niyum kaka edo ti na mekuna se nya to gboro ti na mi c'est ça elna khona kuvile losi elna khona fole dosi pe susube ko wa fukudo na wa ola doli abo alo wa doli afo alo wa do afo lande di wa to so abila no wanti abi wọn lòun tí abẹ́ nìlà ẹ̀ kànlá yìí ní kábẹ́ so kàn ní à ẹ̀fọ́ tọ́gbọ́n wọn dábàá kú wa àdè wọn bá dọ́nà sí pé dànù àdé fún un. Monsieur Boris enu bẹ nyi adé enu bẹ nyi ehun bẹ nya bẹ nyi ehun o ń gbọ́ ni o àdàntsá ń wọ̀ ni o ena be no le bro ehun be nya o le bro ade be nya o le bro foju be nya o le bro asipe be nya de ni efi beble be nu be nyi mi o we gbe alo nya ma so blevi anu blamo de mele nwo na hun nya hun be alode pepe be wowo vo a ma wo hun na me gake a amela no bi onu ke ngbara no du ma wo hun na me gake amela no fifi ke ngbara no du nu o le pa vivia o la hun lo va no mdaji o le hun ame wa me akona do me hun ye o
ola ohun no la debli bo va no fifi le nwa mo wa Monsieur Boris oui onya kakabe ehun o ohun no va onya ko la no okudo hu a ola no wa mu okudo hu a ele grave mafo ni anyemire kwa tabita matore na mi mati dinamite ula onya kele ko na wa o ponke nton do nde kenre ngado wajire biyo mso etre so chonta so aklara jembleji do pon ba wu la degadi yo la dandine atabale pour me dire so dale dia di sur la bide ça so pe nde ke Monsieur Boris oui ehua amelo so una kafa nu le dolo ehun kenyi agbebenu ehun kenyi agbedo agbekabenu a ehun ke gbo ina re yora kwa gbele a ehun aya me la gbon be onya me ke mia onya fi ke msua ma fi ona gbo ejo ya tabi agbo le village ejo yi tasi agbo le village tasi aso de potre do vuju ho mi wo Yemen. Pátápátá me apele jila sile lwa mi. Pátápátá abepe janyo wo Chris lo po bo be hun pele tutu le nu meni. Ewo. Opo nu ke mi ato mi anoro so ehun ke ni agbebe nu so le wa. C'est Agbegbo ko dina gbele opo amedo fifi no se para bo be ame aye wa me aye go mi ko vuju sese le homini. Obi avuju otro zun ko to ame wuto. Fi afujo to so me wuvoju echa ba dele gbona lo ya echa ba la lo cha kokoko aba lo we jiji mi bi o enu ke ya to gbo nwi daria wa we mi va le pan c'est ça donc adebe nyan ko bi la pa won e na be ni ode nyonu ogbe nyonu la do kakaka nyonu akuti ni be nu ame ya e vi o nyonu vi o wa enu ke ni nko gbe gbona na wa won yo profete ko no ago togbi eyi ya ti te venir ti le la be do su bora gbe na len ko bia wa mo fiafere li a tane apeto atua ka fine nya mamle li agro na mi apeto asuade ne le todia ne le todi le be bia biome amato ne be ntete le me bi la nyanu ke do viviti du ya ebe ikudre iholo ye bio nya te pe iholo nya dene nya Monsieur Boris nsenya ke be bra keke nu teterele asua meke nu ke be kwa enyan ke be nya elate nye hu ne nia nyi be la biom yo e drunk pepe be ku honwa ele tepe alo le tepe o ele tepe onya dimension ke be yi be po nu pepe hon la confirmer ne ya negba te dimension negba biom ke gome do viviti de le funo la gbrene. Ok, monsieur Atou, me concebe wonto le mois zokoko kwa me concebe da zo moake. Aga yomi la semaine prochaine be isenade men. Et fiabe ebe maître intérieur a fait ton nyenye ki la soume a souan tontolo. Nya me ke composer numéro radio be numéro be yo fifi olo. Bien quoi me connais bien pas. Allô. Allô, docteur Boris. Oui, pour Atou. Mais pour la titre ayo gano yo pronom be ma ki do tiane ati a pe ne do na ida ma le do ngeja ba ko me ga te pe ya do jire baba na ba ko ko mu ha ko do chela e baba ya do jere baba ba ko yo ko mu ta ke bele na mama ba ko se ga be ya ke ko ko ta ma le ko tia yo kaka se le prochain la va que yeah. Monsieur Boris. Oui, prophète quoi non? Mina mi tire kala. Et nous de pe do ntire pe la beton me la. Ah oh. Mbela le. Ne mi tele dire mi aloko moi de. Mi fika mi bien ko le mala. C'est ça. Si be kafra lo. Obe. Nyanto la drone me bati so gao. Agba, nyanto la drone. Nyanto ke la gba drone dare. Donc, si des pépés qui les deux vite dans mes bétois biarrés, comme
simple nyabe yemebele wa ena biso le senti bene yifi abola wo na e voilà fe ya ke o yifu na me achabe kembe la wo na wo abe e ga home ari ke o la sona parce que yeye de voyez ça da jababa elo ore senya oui e ga jababa vile sonti wero mni be ga wo na wo lo c'est ça fifia wo la bube e da wo na ye don tire pepele agbeto mi be na yin mi ado to mi ado ko yade va ne fi ke mi mi ade ke mi la do to mi ado ko le wo ade mi no yi mi abe susu mi mi amani momlo mi no le to de nti mi abe luvo parce que luvo le me o gbogbo le me o nuti na le me o ne ba wu ni ya ke won mi te yom fa voilà ndodo de pepe a monsieur Boris e joane sebe na de don ti de pepe et nous qu'on veut dire la fin à fin bas on peut on dit les khoyo on peut on dit la poufi on peut on dit les tchotchi pa on peut on dit les nyagbodi la bo on peut Amérique la caméra voyez si c'est déjà ko yete ko allô oui allô oui le ko bi fona bien mi je sofika ok bien relation ouais quand même bien pour là oui, allô? Oui. Donc, en fait, pour le débat du Congo, le donc, ada kita betul pada kita tak apa dah cara dah kita apa dah kita betul dah kalau kita betul lah betul betul Asia ni baik kita nak jalan betul Amerika ni tu dulu satu ni baru dia betul betul kita betul maka itu ni trend ni orang cuba bapak wah maka nanti kita cuba tu trend tu kita buat kalau kita betul tu kayak tu kalau mana nak kita betul lah donc, il y a deux gens qui étaient là, nous avons fait les nuits avec le pied de tout le monde. Nous avons fait le condamné de quoi et on est à la radio de tout, quoi. Alors, on a dû aller de tout la bonne. Il faut le matin, je veux dire que je veux la bonne, ok, donc à côté de la routine. Mais c'est Boris. Oui. Bon, ma crédit, on est tous les camarades pour y aller. Et des filles mafia. Ok. C'est quoi non? Oui, Ago. Ma dit doit tirer faire. Retirer. Mais quand c'est bien pour fouiller ton expérience à dire. Et nous il manque à nous tu veux y gagner. Les gars ils vont faire clair. Les bien docu. Les mélania la quoi. Ndakpe. La compte de dia. Ndakpe. C'est très facile. Et moi pas capé voilà. C'est très facile. Ah oui, carrément, Mireke. Monsieur Boris. Oui, pour être bon. Ah, bien non, bleu qui a tiré des missia. Doit mi mamlobe, TPAB, midi TP na mi le funu mia haya ni mia no kokwa mia no fion nu ya mo. Ne amede dom se wa dom nu nya fifia. E dava no émission ade nyo mia TP fa. C'est ça. Mi se mi parce que gamiati te mi anti voir mi wo susure swenti kabani mi po TP de chare mi anya ke mi awodoa. Ok, amesema ke ate po TP ke ye mi ati won so so mo de ko ne yom. Enya adoko de akubonzo to mafa. Ndakpe. Ok, pour être connu, il y a des éléments. Yo, Ndakpe na misiami. Vivim wana la gokuntio. Voilà, jogbe nous c'est nous fiala le blobe. Onto eni ndodo na do kolo. Onto me podonti alelo. No mi di kaka mi anto mi amepo mi daba pelo amebe nyona mla bandi mla zogeolo. Si beleke amebe futoa e la mento ba homea jogbenuya begbloke kia amemebelelo tigo yam ikuda denia ku chamba ni ku dani ku satana yam jowolo baba
Yo, bye. Yo, bien tapena, prophète pour nous, bien tapena. Mais tu as yo mi ma ouvert expérience au premier. Ah, on va nous y aller de pour toi, mais comme il y a alors si le caméra est tout, que ma amitié, ouais, ou avec ou est-ce qu'il y a au moins 3 000 $, mais à qui bon, mais c'est des millions de milliards de milliards, les n'y a pas ni love you, les n'y a pas qui les yo, les n'y a pas de nouveaux points, mais c'est bien pour nous, c'est bien pour pouvoir en le prendre, mais t'as que ma n'y a globé et ils allaient. Bye bye.